Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. We are going to make talking about the student are able to explain the relationship among language, gender, and age. Okay, for the first question for Dina Dwi. What is the relationship between language and gender? Okay, the first question, dalam sosiolinguistik, bahasa dan jenis kelamin memiliki hubungan yang sangat erat. Ada sebuah ungkapan, contohnya mengapa cara berbicara wanita berbeda dengan seorang pria. Dengan kata lain, tertuju pada beberapa faktor yang menyebabkan wanita lebih suka menggunakan bahasa standar dibandingkan seorang lelaki. Okay, the next question is the second. Apa hubungan antara bahasa dan usia? The second question is berbicara tentang bahasa dan usia melibatkan hubungan yang sangat erat. Dalam arti satu sama lain berhubungan. Bahasa dan usia memiliki hubungan yang sangat erat sehingga seorang penutur dapat menunjukkan identitasnya melalui gaya bahasa yang digunakan. Okay, the next question, the third is mengapa bahasa gender penting? Mengapa bahasa gender itu penting? The third question is gender merupakan faktor yang berpengaruh terhadap variasi bahasa. Di samping itu, perilaku manusia dalam masyarakat sebagai seorang pria atau wanita juga dipengaruhi oleh pemakaian bahasa yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks ini, perbedaan jenis kelamin dan strategi kebiasaan percakapan akan berimplikasi pada ragam bahasa yang digunakan. Okay, for pertanyaan keempat, bagaimana usia mempengaruhi variasi gender? Okay, the fourth question is variasi bahasa yang digunakan berdasarkan tingkat usia, misalnya variasi bahasa anak-anak dan berbeda dengan variasi bahasa remaja atau orang dewasa. Misalnya misalnya digunakan oleh anak-anak untuk menyatakan aktivitas makan. Dengan contoh lain, bobo digunakan untuk menyatakan aktivitas tidur dalam sebuah bahasa anak-anak. Okay, the last question for Dina Dwi is apa yang dipelajari tentang bahasa dan gender? Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana laki-laki dan perempuan berperan sesuai dengan tata nilai yang terstruktur sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Oke, kita akan beralih ke Siva Alivia. Untuk pertanyaannya Siva Alivia itu, how does age affect language learning? Okay, please to answer. Number 6, age has an impact on some aspect language processing, in particular lexical access. This is anecdotally observed in everyday life. Older adults often manifest and report word finding difficult in spontaneous speech. Okay. The second question, what happens to language skills as one grows older? Please welcome Siva. Deficits in language production, showing words finding, increased sleep
the tongue and increase pause in speech. Okay. The third question, what is the difference between male and female language? Okay. Men tend to be more directive. They use more simple words. On the other hand, women were more expressive and polite in use language. In addition, they use more gestures and words, signifying feeling, emotional, and physiological stage. Okay. The fourth question, how do you know about the gender in English language? Gender is also an important element in learning. In the females tend to demonstrate a more positive attitude and motivation toward learning a language. The present study highlights the importance of gender and motivation in English and in language learning. Okay. What is your groggy? Yes. Okay. For enjoy. And then the last question for Siva, how important is age as a factor in learning? Okay. The study found out that age affects EFL learning because exposure to language instruction result in better performance. The result showed that start learning English at an age is an important factor in the skill of English language learners. Okay, thank you for Dina Dwi and Siva Olivia and Dina Dwi sudah berbincang-bincang, udah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang saya ajukan, dan terima kasih untuk sudah attention we are to talk about social linguistic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.